dito nga panagun ni Apo ket sika iti may dayaw ken tagtay Apo. Wala na kami Apo kadagiti dul nagkuranan ni pasulan ni mga gunaan na putsan man kalusan na kami ng Apo. Ket itutuloy na kami idalan at Apo saan kami nagkamali kadagiti aramid ni ken makaliwas itin sa patigunay nga nagan. Marot Apo agyaman kami iti nga daw. Agyaman kami Apo tin paay mo ken mariibet iti maysa nga tawen man kankwana. Agyaman kami Apo iti tutuloy nga panagipakitam iti naindaklan unay nga ayat mo kada kami kastamot ken kankwana. Kapo iti panangaywan mo maysa nga tawen man. May suket nakaratkat nasalunat ang nakadanon karayta. Ket nakita mi Apo iti ayat mo ken kuana. Nakita mi Apo saan man nakarik na kadagiti nadadagsan nga sakit. Ket mamati kami masikat tinang ipaay ang ipalubos kadayta tapno saan na maranasan manan iti naduduma nga sakit. Tagyaman kami Apo kadayta nga ayat nagtutuloy ng pagparik ng kintuan. Ngaron Apo iti dayta panagkasangay na manen. Nawaten mi Apo iti nagtutuloy nga panangaywan mo panangidayom iti saksaki. Ket nawaten mi kay Apo na nangyaman na kiti arapap na kadi inot nga matungpal na saan man nga nasumbatan dagiti kayak na at mamati kami nagdanto kay panawen ng masumbatan ng kita. Kadi idawat mi ket tutuloy na panangaywan mo, tutuloy na panangidalan mo ken kuana tapno Apo sila lagit dat kakangkanayon ken ka. Kumikuman Apo kadagiti trabaho na. Ang Apo mamati kami nagkakangkanayon ng mga salaknit mangkita kadagiti kasapulan na Apo. Kita mi Apo tutuloy nga panagtarabay mo ken kuana. Bayat iti papanay panagtrabaho na. Bayat iti napanagawi. Makita mi marik namin iting ka panangaywan ken kuana. Kuna po itutuloy mi iti manigaydayaw ken ka iti daytoy nga daw. Kastamot na Apo nga dawat ko iti pagtungkal pamilya kada kami. Pamilya Burusan, iti pamilya Ramos. Balino Apo makita mi marik namin iti tutuloy nga panangaywan mo kada kami. Kapo iti parik nam kada kami nga ayat. Ket sika iti taklin mi kaya nyaman na iti dumten nga problema iti tunggal may sa kada kami. Ket nakita mi Apo iti panagtignay mo kadagiti nariribok ang panagbiag mi kadagiti nariribok iti lakaglawlaw mi indasat na kami Apo kapo iti bilid ken Espiritu Santo Apo. Ket kadi Apo idawat mi nagtutuloy kadi nga nanayon mataginayon dayta nga panangaywan mo kada kami panangiliklik mo kada kami kadagiti saksakit panangiyadayog kada kami kadagiti tao na daan mangdidigra itong galmay sa kada kami. Ket Apo ipariknam kadi Apo ayat itong galmay sa kada kami. Tapno Apo malagit mi nagnanayon nga sikapit saan na kami abinaybayan iti rerebo, iti problema. Ket Apo mamati kami launay na sikay kamang mi sikati pangitalkan mi kadagiti amin na sagubanit problema nga dumteng iti biag mi. Ket Apo makita mi nasan na kami binaybayan. Ket Apo sika ket tutuloy na pangikamangan mi kadagiti problema nga dumteng. Ket mamati kami launay nasan na kami. Deputan na kami ron Apo, may isang ayat. Deputan na kami kadi Apo, may isang pamati. Deputan na kami iti tutuloy na panangkapon. Tinaindaklan na unay na panagayat mo yung kadakan. Kiti kamang mi Apo, daging saksakit, sagsabubay, ken ka. Do dagiti daen itong kalmay sa kada kami a pamilya. Ket adda Apo, iti pamilya mi tutuloy nga agas. Iti pamilya Burusan Apo kadi dawaten nga bendisyonam kadi dagiti
tumaranda ng agas, kastamo din apo iti pamilya Ramos apo, at dagiti tumtumar, at dagiti daan marikpik na ng apo kadi. Inang maring apo, makita mi, kahit tuloy panangaywan mo, kahit kadagiti saksakit na naglabas kay Kuana, kahit mamati kami, may tag-ay mo, kastamo din apo, dagiti imutan mo na ina, kadi tutuloy mo na salwadan ida. Salwadan ida apo, kadagiti saksakit na. Kadi mamati kami na simsan mo baybayan ita. Babaran apo, iti panagtalat mi, pamamati mi ken ka, asahan na kami, nasika, iti tuloy, na mangagas kadagiti problema at may sa kadakan. Mamati kami apo, na tuloy ka, tignay, may sa kadakan. Daman apo, dagiti sangsamon kita, na problema mi, mamati kami, asa na kami baybayan. Kapu apo, iti tutuloy na ayat mo nga mariklik namin na mo. Kastapat na ako yung kararag mi, iti karoba mi, na madama ang lagdadingit at pusay ng albisyo. At di apo dawatot na dagiti pamilya na apo, kami dati turad na agbantay iti amada apo. At ako sa lukubang mo ida, iti tutuloy na ayat mo. Doon ako, pinsabi sa amin apo, dagiti pare-parehasin na kami amin apo ng anak mo na tarabayan, dagiti kasapulan mi, dagiti karkararag, itong kalmay sa kada kami, kat mamati kami adin desiditing mit ka ang kanan. Kat apo, ato tingkam dawatin penkam, yung mamom dagiti kasapulan, iti panagyan mi kasapulan, iti pamilya mi apo. Itatabikin ka amin dagiti apo. Kat apo, idawat mi, na bendisyonan, ito yung nataraon, kas panagyaman mi, iti panakadanon, ibit, ito nakapagkakaritungan mi, itangal daw. Yaman kami, apo, iti biyak na, yaman kami, iti tutuloy mo panangaywan mo, ito yung nataraon, apo, kas expression, iti panagyaman, iti pamilya, Baleno, pamilya, Burusan, pamilya, Ramos, apo. Itatagmikin ka, at si Pupuso, at si Papapati, pinagdaklan tunay nga nagan. Ito yung apo, idawat kay kararag mi, pinapatay tunay nga nagan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, wish. Hindi pinyo pala kata na electric pan. Like 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Kung isang katatay ki, nay, nalipat ki kuha na. Ito na ano nga katang. Binukit-kit ko dati Facebook na tuloy dahil di ka ano. Hindi na nagbilang ako, di ba? Laki ni Moy Moy. Nakabawat pa yun.